भिडियो इट्स फुडी गुडी ब्याक अगेन अनि तपाईँहरूले त देखिसक्नुभयो होला टाइटल हेरेर कि मेरो आजको भिडियो इट्स गन बी अबाउट केएफसी केन्टकी फ्राइड चिकन अनि अहिले चाहिँ काठमाडौँमा इट हेज गेन अ लट अफ पपुलारिटी राइट नाउ है अनि आई थट वाइ नट आई सुड अल्सो रिभ्यू अन इट विच इज वाइ आइ एम हियर एन्ड आई हेभ अर्डर दिस जिन्जर बक्स ZINZER जिन्जर बक्स अर्डर गरेको होइन अनि यो चाहिँ प्राइस अलमोस्ट लाइक नेपाली 614 रुपिज लियो मलाई होइन आई थिङ्क इट्स गुड चिकन छ फ्राइज छ अनि एउटा बर्गर छ अनि त्यसपछि कोक एन्ड देन दिस इज कुकी केक सो यति आउँदो रहेछ सो आइ एम जस्ट गन रिभ्यू अन इट एन्ड यु जस्ट चेक इट आउट है थुक मिल्दै सुरुमा सेनिटाइज गर्नुपर्छ हात बिकज कोरोनाको अहिलेसम्म हटेको छैन राइट म चाहिँ चिकन अलिकति ठुलै आउँछ होला भनेको त होइन यो चिकन त मेरो एक गाँसमै जान्छ जस्तै छ I'm just gonna eat it with the sauce that I have got. So यो चाहिँ हो पिरो सस अरे स्पाइसी हट वान दिस इज द हट वान let's just try it. The sauce is not hot, instead it's sour. देख्नुहुन्छ केएफसीको यो हुन्छ नि लाइक दिस इज द स्पेसलिटी अफ द केएफसी द बाहिरको क्रिस्पीनेस देखिसक्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूले जुन चाहिँ मैले अहिले एकदम अपरेसन गरेको तरिकाले खाइरहेको छु It's really good, crispy, crunchy, bit salty, but the sauce is very sour. Really good, like finger licking. So this is the meat that we'll get after we tore the skin. Chicken is really good. Maybe सानो थोरै भएर कि चाहिँ मलाई एकदम मिठो लागेको है तपाईँहरूले पनि लाइक यु क्यान अल्सो रिलेट लाइक हुन्छ नि खानेकुरा जुन चाहिँ थोरै हुन्छ अनि अलिक मिठो हुन्छ नि लाइक थोरै छ त्यही भएर धेरै मिठो भयो कि हुन्छ नि होइन So that's the same that I am experiencing right now. So this is the fries that we get from the KFC. Let's just dip it in the sauce. No salt. I like salty foods. And the fries is like deep fried. नुन छैन क्या भन्नुपर्दाखेरि इट्स नट द्याट सल्टी नाउ ठिक केचपलाई त झन्डैले बिर्सेको यार मैले पैसा तिरेको छ केचप पनि खानै पर्छ It's really good. अहिले यहाँ केएफसीमा हुँदाखेरि चाहिँ अब यसरी खानु होइन यदि म घरमा भएको तपाईँहरू सबजनाले हुन्छ नि लाइक यु अल क्यान रिलेट है यो कुरा चाहिँ घरमा हुँदाखेरि क्या फ्री भएर होइन टिभी हेरेर कम खान सक्छ होइन वेन युआर इन रेस्टुरेन्ट्स अर क्याफेज लाइक दिस युआर लाइक यस्तो हुन्छ But I don't give a damn about that because I'm like, बाहिर होस् या भित्र होस् always messy and like this.
अहिले मैले यसरी खाएन भने त फुटी भएको के काम होइन फ्राइज मिठै रहेछ नाउ लेट्स ट्राई द बर्गर होइन बर्गरको चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि होइन मायोनिज र लेट्युस अनि त्यसपछि चिकन मात्रै हालेको जस्तो लाग्यो सो आइम गोना एड बिट अफ दिस केचअप एज वेल दिस वान आइम गोना tear it with my teeth don't know any because they don't provide us with the scissors right now okay. I think gloves पनि लाउनु पर्थ्यो कि मैले है who cares जब फिङ्गर लिकिङ खानेकुरा खाइरहन्छ होइन why wear gloves wow can you hear that crunchiness of the chicken let's just try it so good it's really good I'm gonna also put some sauce like this this sauce I just hope that nobody is looking at me and nobody is telling me like oh my god that girl is so pake अब हामी त नेपाली हो नि त होइन जे कुरा पनि मिक्स गरेर खाने बानी नै छ होइन सो why not this is called the real Nepali style of eating KFC I just hope the bread doesn't break यो चाहिँ मेरो केएफसीमा फर्स्ट टाइम हो मैले बर्गर खाएको चाहिँ है चिकन चाहिँ आई ह्याड ट्राइड बट बर्गर चाहिँ फर्स्ट टाइम हो एन्ड केही पनि हाल्नु भएको छैन क्या मायोनिज र लेट्युस बाहेक होइन देयर इज नथिङ मोर देन मायोनिज एन्ड लेट्युस बट स्टिल इट्स रियली टेस्टी इट्स रियली गुड आई एम रियली लभिङ इट एन्ड आई एम गना गो फर अनदर बाइट मलाई यति थाहा भयो होइन रातो लिपस्टिक लगाएर चाहिँ नेभर इट बर्गर इफ यु आर वेयरिङ अ लेट लिपस्टिक विच इज लाइक रिमुभेबल लाइक हुन्छ नि स्मज भइहाल्ने होइन इफ इट्स स्मजेबल होइन डोन्ट एभर ट्राई टु टेक दिस रिस्क बिकज यर लिपस्टिक्स दे आर गना यु नो लाइक गेट अफ Just see the flesh of the chicken. It looks so good. Mom said to eat me greens. Eat greens. So the burger turned out to be really good. भोक लागेको बेला मजाले मिठो हुने रहेछ होइन even if you're like starving होइन the food is really what do you say enchanting to your mouth. Overall the burger was really delicious. The chicken was really crunchy and the greens in this burger it was really fresh. Plus the mayonnaise was really creamy. I really love it. The texture was overall really good. Now time to eat this cookie cake. Let's try this cookie cake. My hands are bit slippery right now. Please don't mind me. Anyways, I'm going to eat the cookie cake which is chocolate flavor. It smells really chocolatey right now. Let's just eat it. It tastes more of like a brownie right now to me. Have you guys ever tried this one? Have you guys ever tried this one? If not, then you should try it because it really tastes like brownies and
This one you will get free, or like it comes in a combo pack of this ginger box. So this tastes like brownie and it's really good. Overall, I think everything is really delicious and tasty, and if I had to give a rating, then I'd obviously give 9 out of 10 for sure. Everyone knows the taste of KFC, right? So how many of you guys have tried KFC near this Patbatini? I think you should try it and tell me how your experience was. Anyways, I'm gonna finish it with the Pepsi, yes, Pepsi. So yeah, that's the end of my video, and thank you so much for watching my videos. And if you like my videos, please do like, share and subscribe. Bye.